was thinking Pero está share. hablando de la ropa con la que la iglesia está vestida. But he's talking about the clothes of which the church is being dressed with. No está hablando de lo que la iglesia tiene por dentro. He's not talking about what the church has inside. Está hablando de lo que la iglesia está vestida. He's just talking about how the church De is la dressed, perfección de Dios. of the perfections of God. No busquemos iglesias perfectas. Don't look for a perfect church. Busquemos una iglesia que manifieste la paternidad de Dios. Look for a church that manifests the glory of God. La paternidad de that, Dios. that manifests the Father, that side of God, the fatherhood, Exacto. God's You're fatherhood. doing a great job. Thank you. Amen, amen. Amen. Cuando Jesus. llegué a Legacy Live When I came to Legacy Life, y hablaron acerca de dar paternidad a los que no tienen padre, and they were talking about fathering the fatherless, tocó mi corazón that resonated in my heart. porque era la profecía que yo había recibido en Costa Rica. Because it was a prophecy that I had received in Costa Rica, Dar paternidad a los que no tienen padre. fathering the fatherless. Eso es lo que hace falta en el mundo. That's what we need in this world. Padres. We need fathers. ¿Usted sabe por qué hacen falta líderes Do you know- en los países? Do you know why we need leaders in countries? Porque hemos permitido el aborto. Because we've allowed abortion. Costa Rica en la última elección, Costa Rica, now in their last election, el día de ayer en Costa Rica se unió toda la iglesia de Jesucristo en el Estadio Nacional. yesterday during the election, No, el día de ayer en una actividad especial toda la iglesia de Jesucristo se unió en el Estadio Nacional. at a special function at the stadium, the National Stadium in Costa Rica, all the church families got together. They congregated. Se unieron a declarar que Jesús es el rey de Costa Rica. They came together to declare that God is ruler over Costa Rica. Y todo el estadio estaba lleno de personas. And the stadium was just filled with people. Mi mamá me mandó un video My mom actually sent me a video. y se escucha como un rugir de alabanza. And you can just hear this roar of praise and worship. La gente proclamando a Dios, People proclaiming, declaring rey, God, rey sobre Costa Rica. just king over Costa Rica. Declarando a Jesucristo, Declaring Jesus el Christ, Padre de Costa the Rica. Father of Costa Rica. Pero algo curioso en estas últimas elecciones en Costa Rica. But something kind of interesting in these last elections over in Costa Rica. Las estadísticas dicen, The statistics say, déjeme explicarle un momento. let me explain a little bit. De todas las personas que estaban tratando de ser presidentes, From all the people that were trying to become presidents, la carrera se resumió a dos. it basically came down to two candidates. Los dos candidatos The two candidates no eran los favoritos de Costa Rica, del pueblo. were not the favorite of the country. Y una estadística dice And a statistic says que la mayoría de gente que votó por el actual presidente de la República, that the people who voted for the actual president, la mayoría the majority of them, votó por él voted for him por no votar por el otro. because they didn't want to vote for the other one. Eso te dice que hay una falta de liderazgo. So that tells you basically there's a deficiency in the leadership. He escuchado a mucha gente acá en los Estados Unidos diciendo, I've heard many people here in the States saying, no hay por quién votar, there's nobody to vote for. no hay un líder que nos inspire. There's no leader that inspires us. Eso es porque nos ha hecho falta paternidad. That's because we've needed a father figure. Eso es porque hemos abortado niños y niñas. Because we've aborted boys and girls. Es posible que en los 70, cuando se empezó a descarar más el movimiento del aborto, That's because in the 70s, when the abortion movement became more and more apparent, inmediatamente empezaron las mujeres a decir que ellas tenían la libertad sobre su cuerpo. immediately the women started saying that they basically had rule over their bodies, Y empezaron a abortar and they started aborting niños y niñas, boys and girls, jóvenes, young ones. niños y niñas que llegarían a ser los líderes del día de hoy. Sorry about that. I mean, children, both girls and boys who would become today's leaders.
Líderes que debieron haber estado para estas elecciones. Leaders who should have been here now for these elections. Y la gente dice, no hay por quién votar. And the people are saying there's nobody to vote for. Y es cierto, no hay por quién votar porque los abortamos años atrás. They're right. There's nobody to vote for because we've aborted them many years ago. Yo bendigo a Dios por mi I esposa. bless God for my wife. La gente le decía, People would tell her, cuando tienes que abortar ese bebé, you have to abort that child. porque cuando mires el rostro de ese bebé, Because when you see the face of that child, solo vas a mirar el trauma. you're only going to see that trauma. Ayer mientras preparaba este mensaje, Yesterday, while I was preparing this message, yo le preguntaba a mi esposa, I asked my wife, ¿cómo te sientes cada vez que recuerdas aquel tiempo? ¿Te duele? I asked her, how do you feel every time you remember that time in your life? Does it hurt? Y ella me dijo, no, ya no. And she says, no, not any longer. Ahora siento un testimonio en mi corazón. I just now feel like there is a testimony in my heart. Ahora siento una victoria. I feel now it's a victory. Mujeres que creen que abortar es la solución. Women who think that aborting is the solution. Yo tengo que callar este dolor que hay en mí. I have to shut this pain that's in me. Y no entienden And they don't understand que lo único bueno que va a salir de la experiencia traumática that the only thing good that's going to come out of a traumatic experience es la vida que Dios ha hecho crecer dentro de ellos. the life that God is Dentro de ellas. growing inside of them. No importa qué tan dura haya sido la situación. It doesn't matter how difficult that situation was. Aquella semilla de amor que Dios deposita en el vientre de una mujer That love seed that God plants in the woman's womb podrá haber aparecido por las circunstancias equivocadas. Puede haber aparecido por problemas. could have come about through issues, through problems, Pero sin importar cuál haya sido el medio, but regardless of the means, el Señor va a utilizar esa semilla de su amor para su gloria. God's going to use that love seed for His glory. Falta de liderazgo The missing leadership es por falta de visión falta de visión de la paternidad de Dios. is because we're missing that vision through fatherhood. Vamos a ver Isaías 9:6. So let's go to Isaiah 9:6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, Isaiah 9:6 says, "For unto us a child is born, hijo nos es dado, unto us a son is given, y el principado sobre su hombro, and the government will be upon his shoulders, y se llamará su nombre admirable, and his name will be called consejero, Wonderful, Counselor, Dios fuerte, Mighty God, Padre eterno, Everlasting Father, príncipe de paz. Prince of Peace." Está hablando acerca del nacimiento del Mesías. He's talking about the birth of the Messiah. Está hablando acerca de cuál era la autoridad en la cual Jesús iba a nacer. Speaking of the authority in which Jesus was going to be born into. Y es curioso que al iniciar empieza a decir un niño. And it's funny how in the beginning it says a child. Un niño nos es nacido. For unto us a child is born. Pero cuando lees las características del niño, But then when you read the characteristics of this child, el niño tiene características de adulto. the child has characteristics of an adult. Dice que el niño, It says that the child dice que el niño es admirable. says he's wonderful. Puede ser que un bebé sea admirable. A child can be wonderful. Puedes mirar a un bebé y decir, wow, qué bebé más lindo. A child can be absolutely adorable. Yo veo ayuda al nieto, el hijo de Verónica, el nieto de Doña Carmen, y veo su cara. I see Judah, and the grandson of Doña Carmen, and I see his face, Y Dani, qué niño más guapo. and he is just a good-looking kid. Y yo admiro su belleza. And I just admire his beauty, his Pero, handsomeness. pero la palabra admirable que utiliza aquí But the word admirable that they use here, da a entender autoridad. it gives you the sense of authority. Admirable. Wonderful. Y es un bebé y tiene autoridad. And it's a child, but he has authority. Dice consejero. It says counselor. ¿Cuántas veces usted ha recibido consejería de mi hija Zoe, que tiene 1 año? How many of you have received counseling from baby Zoe? Ahora le está dando por estirar la mano así, toda femenina. Now she's being very feminine, and she's just throwing her hand, Y hace, and she does, oh my. ya dijo su primera frase. She already said her first phrase. Ya está. Just that's it.
¿Cuántos de ustedes han recibido consejo de un bebé? How many of you have received counseling from a baby? Pues esta profecía le está dando esa característica al bebé que nació. This prophecy is basically giving you the characteristics of the child that is born. Dice Dios fuerte. Saying, mighty God. O sea, el niño que estaba naciendo era Dios. So basically the child that was being born is God. No es un Dios con minúscula. Not a G God with a small g. Es un Dios con mayúscula. It's a God with an uppercase G. Es Dios. It's God. Es the un God. bebé, It's a child, pero es Dios. but it's God. Dice, es Padre eterno, It's everlasting Father, Príncipe de paz. Prince of Peace. Usted sabe que dice Príncipe de paz, Do you know that it says Prince of Peace? porque la mayoría de autoridades del tiempo en que nació Jesús, Because the majority of the authorities during the time that Jesus was lo- born, los reyes The kings. eran gente que ponían presión The sobre el kings. pueblo. would put pressure on their people, Presión a través de impuestos, pressure on the taxes, presión a Tax- través de guerras, pressure through taxes, through wars, presión a través de su gobierno. pressure through their government. Pero está diciendo acá que el gobierno de este que nacía But here in the word is saying the government that was born es un gobierno que producirá paz, is a government that will release peace, paz sobre tu vida. peace over your life. Jesús vino a reinar en tu vida y a traer paz. Jesus came to reign in your life and to bring peace. Si estás sintiendo opresión en tu corazón, If you're feeling pressure in your heart, es porque Jesús tiene que reinarlo. that's because Jesus has to reign over your life, Reinar en tu corazón. has to reign in your heart. Paz. Peace. Él es el príncipe de paz. He's the Prince of Peace. Él no es el príncipe de los impuestos. He's not the Prince of taxes. Él no es el príncipe del dinero. He's not the Prince of money. Él no es el príncipe de las He's propiedades. not the priest of the property. Él es el príncipe de He's the Prince of paz. Peace. Él vino a darte paz. He came to give you peace. No como el mundo la da. Not like the world gives it. Nadie te puede dar la paz que Él te da. No one can give you the peace that only Jesus can give ¿Por you. qué razón nadie te puede dar la paz que Él te da? Why do you think no one else can give you the peace that Jesus gives you? Por la característica anterior en ese versículo. Because of the characteristics we see in this verse. Él es Padre eterno. He is everlasting Father. Usted sabe que es la característica que más me llama la atención dentro de estas características. You know, it's the one characteristics that really calls out to me of all the characteristics here. Todas las características le son dadas a un niño All the characteristics that are given unto a child referente a su reinado, a su autoridad. in reference to his reign, his authority. Pero hay una característica diferente. But there's a characteristics that's different. Jesús nunca se casó. Jesus never married. Jesús nunca procreó hijos. He never had children. Pero aún así aquí está escrito But even here it's written, but although here it's written, que Él es Padre eterno. that he is the everlasting La Father. palabra eterno The word everlasting viene del hebreo ad, comes from the Hebrew ad, 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 ad. ad. Sería ba'ad, It would be but. no, ba'ad, Okay, but ad, B-A-A-D. but ad. Eso significa Padre eterno. That signifies Padre everlasting celestial, Father. me metiste en problemas. No. Ad significa, ad da a entender Ad means futuro continuo. everlasting. Futuro continuo siendo padre. Everlasting being the Father. No importa cuánto tiempo pase, Doesn't matter how much time passes. no importa cuántas generaciones pasen, Doesn't matter how many generations pass. Él sigue siendo He padre. continues being the everlasting No Father. tiene sobrinos, He doesn't have cousins. no tiene nietos. Doesn't have grandchildren. Es curioso que Jesús no escogió ser abuelo. It's interesting that Jesús no escogió ser abuelo. that he chose not to be a grandfather. Es curioso que Jesús escogió no ser tío. It's funny that he didn't want to become an uncle. He didn't choose that. Cuando yo era niño, yo creo que yo conté esta historia aquí. Cuando yo era niño, When I was little, and I think I already said this.
Cuando yo era niño, mi mamá My mom, me dijo, vamos a pasar a la casa de su abuela, my mom said, we're going to go to my grandmother's house porque la abuela lo quiere ver. because grandmother wants to see Y you. yo le dije, yo no quiero ir. And I said, no, I don't want to go. Yo no quiero ir, no me lleves I ahí. don't want to go. Please don't take me. Mi mamá me dijo, tienes que ir. My mother said, you have to go. Yo estaba bravo, pateando en la parte de atrás del carro. I was really mad in the backseat of the car. Y entonces mi mamá me dijo, And my mom said, llegamos a la casa de la abuela. we went to the house, to my grandmother's house. Yo me metí debajo del asiento, I went under the chair, the seat in the back, porque eso era una minivan que uno se podía meter debajo de los asientos. because it's a minivan, so you can get under the seats. We didn't have seat belts back then. Ya, en ese tiempo no habían cinturones de seguridad. Me metí debajo del asiento So I was under the seat, y mi mamá me dijo, salga que su abuela ya salió a saludarlo. and she said, come on out, your grandmother's out here, and she wants to say hi. Y yo dije, no. And I said, nope. Mi abuela abrió la puerta My grandmother opened the door, y me dijo, ¿qué le pasa a mi Juliancito? and she said, what's going on with my little Julian? Y yo le contesté con todo mi amor, And I responded with all the love, ¿qué le importa? what's it to you? Mi mamá My mother le dijo a mi abuela, said to my grandmother, dame con permiso. let me have a minute. Y se metió por el carro And she got into the car, y yo me metía por un lado and I went one way. y por ahí va mi mamá. She went that same way. Me metía por el I otro would go another way. y por ahí va mi There mamá was my mom right hasta behind, que me agarró until she got me. y me dio la paliza del día. And she spanked me, Y mientras me daba, and while she was spanking me, mi abuela se oía en la parte de atrás. I could hear my grandmother in the back saying, No le hagas nada. don't do anything to him. No te preocupes. Don't worry, don't hurt him. Y mi mamá se volvió And my mother turned and said, y le dijo, and she said, usted no es la que lo educa, soy yo. you're not the one who educates him, it's me. Who disciplines him, it's me. Días atrás Days before, estaba en el teléfono con mi mamá, I was on the phone with my mother, hablando hasta Costa Rica, speaking, she's over in Costa Rica, y oía a mi sobrina Tamara llorando en la parte de atrás. and I could hear my little niece Tamara's talking in the back, crying in the back. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué le pasa a Tamara? And I said, what's going on with Tamara? Y mi mamá me dijo, ay, es que pasó algo. She said, something happened. Tamara venía brava, Tamara was upset. no quería estar en la casa de nosotros. She didn't want to be in our house. Entonces cuando llegó se veía triste. So when she came, she looked sad. Y yo le dije, ¿qué le pasa, mi amor? And I said to her, what's wrong, my love? ¿Y usted sabe qué le contestó Tamara? And you know what Tamara responded? ¿Qué le importa? She said, what's it to you? Y yo le dije a Wendy, mi cuñada, la mamá de Tamara. And Tamara's mother, Mi mamá me dice, yo le dije a Wendy, and my mother said to Wendy, which is Tamara's mother, no le pegue, don't harm her. no le haga Don't do nada. anything to her. Don't Y spank estoy her. brava, And I'm mad, dijo mi mamá, my mom said, porque ella se volvió y me dijo, because she turned around and she said to me, yo te amo, suegra, I love you, mother-in-law, pero yo soy el que educo a mi hija, but I'm the one who disciplines my daughter, no tú. not you. Usted se imaginará la cara que yo hice cuando la oí decir eso. Can you imagine the look on my face when I heard her say Yo le that? dije, ¿qué le pasa a usted, doña? I said, what is wrong with you, Mom? Usted se acuerda esta y esta situación. Do you remember this situation that happened to us? Y usted sabe lo que me contestó mi mamá. And you know what she said? Lo siento mucho, ahora soy abuela. She said, sorry about that, but now I'm a grandmother. Usted sabe por qué Jesús sigue siendo You know why Jesus continues being el Padre eterno. the everlasting Father? Porque Él no quiere dejarle tu responsabilidad a nadie. Because he doesn't want to leave his responsibility to anyone else. Él quiere la responsabilidad de He- tu vida. He wants to be the person responsible for your life. Él quiere amarte con toda He responsabilidad. wants to love you with all that's in him. Hemos enseñado, cásese y espere 5 años. We've taught for over 5 years. Cásese, Cásese. get married. Oh, Cásese. Ooh, I want some. Let's go. Ok, hemos enseñado como sociedad, cásese. We have basically shown as
Society. as a world, Society. as a society, that getting married, Espere 5 años. wait 5 years, Disfrute de su esposa o de su esposo. have fun with your wife or your husband, Y después tenga hijos. and then have children. No hemos enseñado que el ser padre We haven't shown that being a father, es más que una responsabilidad. it's more than a responsibility. El ser padre es un privilegio. That being a father is a privilege. Cuando usted sostiene por primera vez When you hold your child for that first time, esa vida en sus manos that life in your hands, y usted la ve llorando and you see them crying, o usted lo ve viendo or alrededor you see them looking around them, o en el caso de Anaís observando con detenimiento. or in case of my daughter Anais, watching intently, observing intently. Anaís es bien observadora desde bebé. Anais has always been very observant since she was little. What? Está observándome. Yeah, she's always observing. Cuando usted tiene esa vida delante de usted, When you have that life in front of you, a usted se le olvida cómo lo voy a mantener. you forget how you're going to support them. Usted se le olvida cómo vino al mundo. You forget how they came into the world. Usted la única pregunta que viene a su cabeza es, The only question that comes into your mind, ¿cómo es posible que esto haya salido de mí? how is it possible that this can come out of me? Es un privilegio. It's a privilege. La primera vez que mi hijo me dijo, papi, The first time my son said papi or tenía dad, un profeta conmigo que es mi discípulo. I had a prophet with me, which is a disciple of Y mine. él tuvo que excusarse y salir a llorar. And he had to excuse himself, and he went out and started crying. Porque no hay forma de describir lo que se siente. Because there's no way to describe what you feel. El privilegio que es ser padre. The privilege of being a father. ¿Quieres disfrutar un matrimonio? You want to enjoy your marriage. Disfruta a tu esposa, no estoy diciendo que no. Enjoy your wife. I'm not saying you shouldn't. Espera lo que tenga que esperar. Wait what you need to wait for. Pero However sé long. padre, But being a father, sé madre. being a mother, Hay gente que dice, no estoy preparado. there's some people that say, I'm not prepared. La palabra que está en ti te prepara. The word that's in you prepares El you. espíritu que está en ti te prepara. The spirit that's in you prepares Si you. sigues el ejemplo de Jesús, If you continue Jesus' example, Él es el Padre eterno. he is the everlasting Father. Nunca dejará de ser Padre. He'll never stop being a father. Camina con Él. Walk with him. Yo le decía a Jesús, ¿qué le puedo enseñar a mi hijo que no salió de mis genes? I would ask Jesus, what can I show my son Que no salió de mis genes. that didn't come out of my genes? Ajá. ¿Qué le puedo enseñar a él? What can I show him? Hay gente que dice que la sangre es más fuerte que cualquier amor. Some people say that blood is thicker than any love or stronger than any love. Pero yo pude entender. But I was able to understand. Le decía a Jesús, ¿qué puedo enseñarle yo a este bebé? I asked Jesus, what can I show this baby? What can I teach them? Y Jesús me dijo lo mismo que yo aprendí. And Jesus said the same thing that you learned. Lo mismo que yo aprendí, Jesús dijo, Jesus said the same thing that I learned de un hombre que no era mi padre biológico. from a man who wasn't my biological ¿Usted father. sabe que Jesús sabe lo que es tener un padrastro? Do you know that Jesus knows what it is to have a stepfather? Usted sabe que Jesús me dijo a mí, usa la fórmula de José. Jesus said, use Joseph's example. Él me dijo, usa ese ejemplo de José conmigo. Use Joseph's example with me. ¿Quieres ser un padre? ¿Quieres ser un buen padrastro para tu hijo? You want to be a good stepfather for your Haz lo child? mismo que hizo José conmigo. Do the same thing that Joseph did with No me. seas un padrastro, Don't be a stepfather, sé un padre. be a father. Usted sabe que en la genealogía Do you know that in genealogy, de Jesús in Jesus' genealogy, no aparece María. Maria is nowhere to be found. Jesús tenía que ser descendiente de David. Jesus had to be a descendant of David. ¿Y usted sabe quién le dio la descendencia de David a Jesús? And you know who gave him his Descendencia his Descendants? lineage de David. from David? José, Joseph, el que supuestamente no es biológicamente su padre, whom supposedly isn't his biological father. fue más padre de él que cualquier otro. He was more father to him than any other. Fue la imagen del Padre Celestial para el mismo Jesús. It was the image of God Para el mismo Jesús. to straight to Jesus. El Padre Eterno.
Everlasting Father recibió lecciones received lessons de uno que lo adoptó. from one who adopted him. Aleluya. Hallelujah. Padre eterno, Everlasting Father. ¿cómo quieres ser conocido en el reino de los cielos? How do you want to be, what do you want your legacy to be in God's kingdom? Es una pregunta que yo me hacía hace unos años atrás visitando Guatemala. It's a question that I asked myself many years ago when I visited Guatemala. No sé por qué estando en el suelo guatemalteco empecé a hacerme esa pregunta. I don't know why, while I was on Guatemalan soil, I was asking myself this question. ¿Cómo quieres ser reconocido en el reino de los cielos? What do you want, what do I want my legacy to be? Les hago una pregunta a los que están aquí. ¿Cómo les gustaría ser conocidos en el reino de los So cielos? I ask you guys here, what would you like your legacy to be in God's kingdom? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Does anybody have a response? Go ahead. Como una persona que ayuda a los que no tienen casa. Help the homeless. ¿Ok? ¿Alguien más quiere darme una respuesta? ¿Cómo les gustaría ser recordados? Anybody else? How would you like to be remembered? Hubieron personas que me dijeron evangelista. Some people told me evangelist. They wanted to be remembered as an evangelist. Otras personas me dijeron profeta. Others said prophet. ¿Cómo quieres ser recordado? Me preguntó el Señor. How do you want to be remembered? Said God asked me. Estando sentado, While I was sitting, recuerdo, recuerdo que tuve participación en este culto, I remember I was participating in this specific servicio, service donde un apóstol sobre el cual yo había profetizado estaba predicando. that an apostle that I had already prophesied over was preaching, Y él hablaba acerca del lugar más alto en el reino de los cielos. and he was talking about the farthest The place, highest the place highest place in the en el reino de los cielos. in God's kingdom, Y lo comparaba con un reino humano. and he would compare it to a human kingdom, Y decía, en los reinos tenemos servidores, and he would say that in the kingdom we have servants, tenemos soldados, soldiers, tenemos embajadores. we have ambassadors. Y él dijo, pero el lugar más alto al que puede aspirar un hombre But he said the highest place that a man can aspire to be es el lugar de siervo. Es el Es- lugar de servicio, el lugar de ser un is siervo. is being a servant. Exacto. Cuando terminó de predicar, When he finished praying, había algo que no encajaba en mi espíritu. something didn't sit well, didn't resonate in my spirit, Y yo estaba con esa pregunta en mi cabeza, ¿cómo quieres ser recordado en el reino de los cielos? and I was just preoccupied with that question. How do I want to be remembered? What's my legacy? Y el predicador se me acercó con su hijo. And the preacher came to me with his son, Y su hijo me preguntó, ¿qué piensas acerca del mensaje de mi padre? and his son asked me, "What did you think about my father's message?" Y yo le dije, creo que está equivocado, I said, "I think he's mistaken, porque el lugar más alto que puede aspirar una persona en el reino because the highest level that a person can aspire to be en el reino in the kingdom es el ser un hijo. is to be a son." Y ahí contesté a mi pregunta. And in that, my question was answered. La gente me decía, quiero ser recordado como un profeta, People were telling me I want to be recognized as a prophet, quiero ser recordado como un evangelista, as an evangelist. quiero ser recordado como una persona de trabajo social. I want to be a person who served their Y community. ninguna respuesta está incorrecta. And none of these are wrong, Pero creo en mi corazón firmemente, de acuerdo a esta característica del Padre, but I believe firmly in my heart, according to the characteristics here in the Word, que Él quiere que aspiremos a ser hijos. that He wants us to aspire to be His children. Como les decía, Él se pudo manifestar como una madre. Él se pudo manifestar al mundo como una madre. He was able to manifest Himself as a woman, as a Él se mother. pudo manifestar como un abuelo. He could have manifested as a grandfather. En el Antiguo Testamento se había manifestado como el ángel de Jehová, In the Old Testament, He manifested Himself as the angel of the Lord. of the Lord. Pero ¿por qué escogió ser padre? But why did He choose to be the Father, everlasting Father? ¿Qué es lo primero que buscamos cuando recibimos un trauma? What is the first thing that we look for, we try to hold on to when we receive a trauma? Ser protegidos. Be protected.
Ser protegidos es el primer sentimiento que tenemos cuando recibimos un trauma. We look to be protected when we receive a trauma. Usted sabe que uno de los deseos fundamentales del ser humano es la protección. You know that one of the desires of a human being is to feel protected. En el momento en que el bebé nace es un momento traumático. In the moment that the child is born, it is a traumatic experience. Sale del vientre y es puesto en el pecho de la He madre. comes out of the womb and he is then placed on the mother's chest. O al menos así lo han hecho con mis hijos. Or depends. At least that's how it's happened in my case. Se lo ponen en el pecho de la madre para que sienta calor, They put the baby on the mother's chest so they can feel the warmth, para que la madre le imparta cosas que el bebé necesita. so that the mother can impart the things that the baby needs. Pero una de las cosas que quieren producir es seguridad. But one of those things that they're actually trying to produce is security. En el momento en que se lo pasan al padre, And the moment that they pass it to the father es el momento en que ya el bebé se siente seguro. is at a time when the baby already feels secure. Pero cuando el bebé escucha la voz del padre, But when the baby hears the voice of the father por primera vez, for the first time, psicológicamente es comprobado psychologically this is proven, que algo se activa en él. something is activated in the child. Inmediatamente se siente cómodo. Immediately he feels comfortable Porque reconoce la voz que le hablaba en el vientre. because he remembers the voice that spoke to him in the womb. Reconoce la voz que le hacía sentir seguro en el vientre. He recognizes the voice that made him feel secure in the Cuando womb. nace el bebé, el pecho de la mamá le hace sentir seguro. When the baby is born, the mother's chest makes him feel comfortable, Pero makes him cua- secure. Pero cuando está en el vientre, But when he's in the womb, la voz de un padre le hace sentir seguro. the voice of the father is what makes him feel secure. La paternidad le hace sentir seguro. Fatherhood makes him feel secure. Mire la combinación, el pecho de la madre y la voz del padre. Look at this combination, the chest of the mother and the voice of the father. La mujer representa a la iglesia The mother represents the church y el padre representa a Dios. and the father represents God. Necesitas la voz de Dios como necesitas el pecho de la iglesia. You need God's voice as much as you need the church. Seguridad Security. en el momento de un trauma. In the midst of a trauma, Cuando a mí me tiraron en el agua para aprender a nadar when they threw me in the water so I can learn how to swim y yo me estaba ahogando, and I was drowning, lo primero que grité fue ¡Papi! the first thing I said was, "Dad!" Y mi papá no estaba ahí. And my dad wasn't there. En el momento del trauma, In the moment of that trauma, uno de los deseos fundamentales es la protección. one of the fundamental desires that you want is to feel protected. Estamos diseñados para buscar paternidad en medio del dolor. We are designed to look for protection in the midst of a trauma. 5 características de un padre, con esto terminamos. 5 characteristics of a father, and with this ¿Han we'll sido finish. bendecidos hasta ahora? Have you been blessed up to now? He tratado de poner una base. I've been trying to set up like a foundation. No podemos vivir apasionados por Dios. We cannot live passionately for God. Dwayne, can I have some water, please? No podemos vivir apasionados por Dios We can't live passionately for Christ si no podemos manifestar su amor. if we can't manifest His love. No podemos manifestar su amor We cannot manifest His love si el área de paternidad en nuestra vida no está completa. if our fatherless side is incomplete. Por darte un ejemplo, voy a ponerme de pie, Chris. Por darte un ejemplo, I'm sorry, I thought you were calling him. por darte un To ejemplo. give you an example, Esta era la silla this is the chair que le correspondía a un padre. that Voy a usar mi belongs to a ejemplo. father. Voy a usar mi ejemplo. Esta era la silla que le correspondía al padre de mi hijo Joel. This is the chair that belongs to my son's father, Padre biológico. his biological father. Esta es la silla en la que él se tenía que sentar en la vida de mi hijo. This is the chair that he had to sit in the life of my son. Él nunca quiso sentarse en esa silla He never wanted to sit in that chair, y nunca se sentó. and he never did. Ahora vengo yo, And now I come vengo a la vida de él into his life, y encuentro una silla vacía. and I see this empty chair, Y cada vez que yo me siento, and every time I sit, yo voy a encontrar un fenómeno. I'm going to find this phenomenon. Que Dios te recompense, may God reward you. God bless you. La May God reward silla you. no me queda. The chair doesn't fit.
La silla no fue diseñada para mí. That chair wasn't designed for me. Yo no quepo en la I silla. don't fit in this chair. Y por más que trate de llenarla, And as much as I try to fit it, siempre van a haber vacíos en esa silla. there's always going to be some gaps in this chair. Porque la persona para la cual la silla fue diseñada, Because the person for which this chair was designed for, no importa cuánto yo trate de evitarlo, doesn't matter how much I try to avoid it, la persona para la cual la silla fue diseñada the person for whom this chair was designed for no se quiso sentar en ella. chose not to sit in it. No era una silla para mí. It wasn't a chair for me. Los romanos The Romans, eran especialistas en ejecuciones. they were specialists in executions. Exactamente. Exactly. Ellos estudiaban cómo ejecutar a los hombres They would study how to execute men, para crucificarles. to crucify them. Ellos medían al hombre They would measure the men, y de acuerdo a su medida y a su peso, and according to their measurement and their weight, ellos determinaban cuál iba a ser el tamaño de la cruz en la cual le crucificarían. they would determine how tall their cross would be, the one that they were going to crucify them on. Los historiadores han llegado a la conclusión Historians have come to the conclusion que Barrabás era un hombre fornido y más grande que Jesús. that Barnabas was more burly and taller than Jesus. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte, When Jesus was sentenced to death, la persona que estaba llamada a morir era Barrabás. the person that was called to die was Barnabas. Pero el pueblo perdonó a Barrabás y dijo, crucifica a Jesús. But the town, the people forgave Barnabas and crucified Jesus instead. Y la orden tuvo que ser ejecutada rápidamente. And the order had to be executed quickly. Entonces no pudieron hacer una cruz especial para Jesús. So they weren't able to make a special cross for Jesus. Tuvieron que tomar la cruz de Barrabás, They had to take the same cross that they were using for Barnabas, que era un hombre más grande que Jesús, which was a taller man, que era más pesado que which Jesús, was a wider man, y ponérsela a Jesús al hombro. and put it on Jesus. Jesús estaba latigado por todo su cuerpo. Jesus was hurt all over his body. Estaba perdiendo He sangre. was losing blood. Y encima de eso, And on top of that, estaba cargando una cruz que no le correspondía. he was carrying a cross that that just wasn't made for him. No solamente en lo profético, Not only in the prophetic, sino en lo físico. but in the physical. Jesús cargaba una cruz que no le correspondía. Jesus was carrying a cross that did not belong to him. La cruz de un asesino. The cross of an assassin. En la misma forma, In the same form, cuando yo llego a la vida de mi hijo, when I come into my son's me life, encuentro con una silla que no me corresponde. I find myself with this chair that doesn't belong to me. ¿Qué puedo hacer para llenar ese Now, vacío? what can I do to fill in this gap? Yo contaba que una pastora, There was this pastor. la esposa de un pastor, There was the wife of a pastor. el pastor estaba pasando por una situación The pastor was going through some things, y no estaba ocupando su lugar and he wasn't in his place. He wasn't dentro taking de his lo place que era la casa, el hogar. in his home. Y la esposa se enojó And his wife became angry, y became dijo, upset, si él no lo hace, and she said, if he doesn't do it, yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Yo voy a ser padre y madre. I'm going to be father and mother. ¿Usted ha oído esa expresión? Voy a ser padre y madre para mi hijo. Have you heard that expression? I want to be both father and mother Ese to my es el child. peor error que That un is- padre o una madre puede cometer. That is the worst mistake that a man or a woman can make. La mujer no fue creada para ser padre, The woman was not designed to be a father, como el hombre no fue creado para ser madre. as much as the man was not created to be the woman. Usted no tiene que aspirar a ser el padre y la madre. You don't have to aspire to be both the father and the mother. Usted tiene que aspirar a ser un buen padre You have to aspire to be a good father o una buena madre. or a good mother. Otra cosa que haga, Anything else that you do, va a estar sentándose en una silla you're going to be sitting in a chair with half your. que no es de su medida. That's not for you. It's not made for you. Esta pastora tuvo una visión This pastor's wife had a vision que se sentaba en un trono grandísimo, that she was sitting on this huge throne, más grande que ella. a lot
larger than herself. y or miraba bigger para than el her. cielo And she would look up into the sky, y una corona venía descendiendo, and this crown would come descending, hermosa. beautiful. Y entre más descendía, And the more it would come down to descend, más grande se hacía. it would become larger. Y en donde la corona descendió, And when the crown descended, pasó su cabeza, it went through her head. se fue para atrás She went back, y la empezó a ahorcar. and it started choking her. Y ella regresó de la visión. And she came back to the vision, Y Dios le dijo, no te ubiques en lugares a los que no te he llamado. and God said to her, "Don't put yourself in places where I have not called for you to be at. Ora y levanta a la persona que tiene que estar en ese lugar. Pray for the person that has to be in that position." Ahora José. Now Joseph Entendió que había un propósito en la vida de ese niño. understood that there was a purpose in this child's life. Él se iba a alejar en silencio He was going to walk away in silence para ser culpado. to be crucified. Para ser culpado. Culpado. Los judíos no crucificaban, I'm joking. Okay. To take the blame. To take the blame. That's Para it. ser culpado. To take the blame. That was better. So Joseph went quietly to go ahead and just take the blame, Y que María no fuese culpada. and so that Maria wouldn't take the he was trying not to sell her out. Exactamente. There we go. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aleluya. Él estaba tratando de ubicarse en un lugar que no le correspondía. He was trying to place himself in a place where he was not designed to be in, El lugar de Dios. instead of God. El lugar de Dios. The place of the Lord. Go ahead. Okay, thank you. You're doing a great job. El lugar de Dios. The place of the Lord. El lugar de Dios. No. Se ubicó y Dios le habla So God speaks to him, y le dice, no temas, and he says, "Don't be fearful." en mi versión, And this is our version. en ubicarte en tu lugar. Don't be fearful in placing yourself in the place where I want you to be placed. Tú in. no puedes ubicarte en la silla del hombre que lo dejó, You can't be placed in the seat where of the person who left it behind. pero Dios te dio una silla. But God gave you your chair. Siéntate en esa silla Sit on that chair. y sienta a Jesús en la silla que le corresponde. Put Jesus where he belongs. La silla que está vacía. The chair that is empty. Si hace falta un padre, If you need a father, si hace falta una if you madre, need a mother, tú tienes que ubicar a Jesús en el vacío que se abrió. you have to put Jesus in that gap so he can fill that gap. 5 características del amor del Padre. 5 characteristics of the love of the Father. Número 1, el amor del Padre es maestro. Number 1, the love of the Father is a teacher. El Padre es maestro. The Father is a teacher. Vaya conmigo a Marcos. Let's go to Marcos 1:22. Mark 1:22. La palabra del Señor dice, The word of the Lord says, y se admiraban hablando de Jesús. and they were astonished. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. They were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Lo tenemos Mark Marcos 1:22. 1:22. Mark 1:22. Dice nuevamente, lo leemos, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mark 1:22, and they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Oh, thank you. Maestro. Jesús como Teacher. padre fue un maestro. Jesus as a father was a teacher. Habían muchos maestros en aquel tiempo, There were many teachers during that time, pero Jesús hizo la diferencia. but Jesus made a difference. ¿Por qué hizo la diferencia? Why did he make a difference? Porque dice que predicaba con autoridad. Because they would say that he would preach with authority. Con autoridad. With authority. Su autoridad se basaba en que vivía lo que predicaba. His authority was based on basically that he did what he preached. Un padre siempre va a tener autoridad de acuerdo a su vida. A father will always have authority according to his life. Porque un padre siempre será un maestro. Because a father will always be a teacher. No importa cuánto hayas hecho en tu vida, Doesn't matter what you've done in your life. siempre hay tiempo de dar una nueva enseñanza. There's always time for a new lesson. Por muchos años yo enseñé incorrectamente cosas.
For many years, I taught things incorrectly. Y Dios me ha dado la autoridad de enderezarlas. And God has given me the authority to make them right. Nunca es tarde para decir me equivoqué. It's never too late to say, I made a mistake. La autoridad de un The padre authority of a father siempre se basará will always be based en lo que él hace más de lo que en él dice. in what he does more than what he says. Jesús es como padre, fue maestro, Jesus, as a father, was a teacher porque él era un ejemplo con su propia vida. because his life was an example. Los hombres le miraban Men would look up to him y decían, and they would say, ¿cómo ora tanto? how is it that he prays so much? Maestro, enséñanos a orar. Teacher, teach us how to pray. Usted sabe, los padres somos llamados a enseñar. You know that as fathers, we are told, we are designed to teach. ¿Quién enseñó a mi esposa a andar en bicicleta? Who showed my wife to be on a bicycle, to ride a bicycle? Su papá. Her father. Y me vio enseñándole a mi hijo a andar en bicicleta. And he saw me, Sí. she saw me riding with my son on a bicycle. Enseñándole a andar en bicicleta a mi hijo. And she saw me teaching my son how to ride a bicycle. Y me dijo, yo quiero enseñarle. And she said to me, I want to teach him. ¿Por qué le estás enseñando tú? Why are you teaching him Yo this? me volví y le dije, ¿quién te enseñó a ti? And I turned around and I said, who taught you? Y me dijo, mi papá. And she said, my father. Déjeme hacer mi trabajo. And then I told her, let me do my job. Thank you very much. Te amo. I Si me love you viste. if you're listening. Just Just in case. in case. Un padre siempre será una enseñanza. Un padre siempre será un mensaje. Un mensaje. Un padre a siempre father- será un mensaje. A father will always be a messenger. Un mensaje, a message. He will always be a living message. Un padre es un ejemplo o un refrán. A father is an example or a saying. Tú puedes dejar a tus hijos una enseñanza por medio de tu ejemplo. You can leave a legacy behind. A tus hijos You can leave it to your children. una based on- enseñanza por medio de tu ejemplo. You can leave it. You can leave it behind on. Puedes darle a tus hijos una enseñanza You can give your children a lesson por medio de tu ejemplo. based on your examples, O puedes enseñarle a tus hijos con tu vida or you can teach your children with your life qué no hacer. what not to do. Qué bonito es que tus hijos puedan decir, mi papá hizo esto y yo lo voy a hacer. How awesome it is to say that your child can say, my dad did this, Y yo lo voy a hacer. and I'm gonna therefore follow him. Pero qué difícil es But how difficult it is cuando un hijo tiene que decir, when a child has to say, mi papá hizo esto my dad did this, y yo no lo voy a hacer. and I'm not gonna do this. Sea como sea, Be it whatever, be it as it may, la vida de un padre será un mensaje a su hijo. the life of a father will always be a message to their child. Una mujer me decía, A woman would tell me, cada vez que trato de corregir a la hija de mi esposo, every time I try to discipline the wife of my husband, la hija, my the daughter, the daughter of my husband. the stepdaughter, Cada vez que es que trato de no usar esa Yeah. palabra. Cada vez Okay. que trato de corregir a la hija de mi esposo, every time I try to discipline my husband's daughter, me dice a mí, she tells me, tú no eres mi madre. you're not my mother. Yo le dije, la hija de su esposo está afuera. I said, is la hija de su esposo? Ella está I s- afuera. I said, is the daughter outside? Ella dijo, And sí, she said, yes. tráigala para adentro. And I said, bring her in, Siéntese aquí. have a seat. Y le dije, And I told her, ¿por qué no quieres recibir disciplina de ella? why don't you want to be disciplined by her? Y ella me dijo, porque ella no es mi mamá. And she said, because she's not my mother. Y yo me volví y le dije, ¿y dónde está tu mamá? And I turned around to her and I said, where is your mother? ¿Dónde está tu mamá? Where is your mother? Cuando tú estabas enferma. When you were sick, ¿Dónde está tu mamá? where is your mother? Cuando necesitabas apoyo. Where was she when you needed Le support? dije, ¿dónde estaba tu mamá cuando necesitabas a alguien que te enseñara a comprar brasieres?
Where was your mother when you needed somebody to help you purchase a bra? ¿Sabes dónde estaba? You know where she was? Pecando. Sinning. Y en cambio esta mujer And in exchange, this woman here ha estado a tu lado, has been by your side, amándote. loving you. ¿Sabes por qué te puede corregir? You know why she can discipline Porque you? te ama. Because she loves you. Aquella mujer no te amó, That other woman doesn't love you. ella te ama. This woman loves you. Si alguna vez If at any time, hay una duda de que un padre puede corregir a un hijo, if there's ever a doubt that a father can discipline his child, cuando se trata de un hijo de otra pareja, when we're talking about a child from a previous marriage, la respuesta siempre será la misma. the response will always be the same. Aquel que ama corrige. That the person whom loves is the one who disciplines. Disciplina tiene que ver con amor. Discipline comes from love. El ser un maestro produce disciplina. Being a teacher produces discipline. Jesús como padre nos ama siendo un maestro. Jesus as a father loves us being our teacher. Primero nos enseñó con su vida First he showed his life. y después nos enseña con su palabra. First he taught us through his life, and then he teaches us through the word. Un padre debe ser un maestro, A father should be a teacher, enseñando con su vida showing through his life y enseñando con su palabra. and showing through the word. Número 2, consejero. Number 2, counselor. Características del amor del padre. Número 2, consejero. Number 2, the characteristics of love, the love of a father is counselor. So the first one is teacher, the second one is counselor. Gracias. La primera es maestro, la segunda es consejero. Consejero es no ser controlador. A counselor is to not be a controller. Consejero es no ser controlador. A counselor is someone that is not a controller. Un consejero no le dice a la persona qué hacer. A counselor doesn't tell you what to do. Un consejero le puede dar sugerencias. A counselor gives you suggestions. Sí, en estos momentos, sobre todo en la iglesia latina, pero no en la nuestra, en el nombre de Jesús. At this time, throughout the churches in Latin America, but not in ours, right? At this time, Amén, en el nombre de Jesús y and no lo va a never, hacer. never, ever. Hay un espíritu fuerte de control. There's a spirit of control, a strong spirit of Si control. Dios no le revela primero al profeta, If God doesn't reveal it to the prophet, no es de Dios. it's not of God. Yo te puedo dar una referencia bíblica. I can give you a biblical reference. Yo te puedo dar una sugerencia. I can give you a suggestion. Yo te puedo dar un ejemplo, I can give you an example, pero no te puedo controlar. but I can't control you. El amor del Padre no es un amor controlador. The love of the Father is not a controlling love. El amor del Padre es un amor que dirige. The love of a father is a love that instructs. El amor de un padre no es un amor crítico. The love of a father is not a judgmental one. Siempre, que bueno, judgmental, me gusta eso. That's good. Ya, excelente. Okay, thank you. El amor del Padre no es un amor crítico. The love of a father is not judgmental. Puede ver los errores del hijo, He could see the mistakes that Pero- their son is making, pero siempre verá que el hijo puede hacer las cosas mejor. but he will always see that his child can do things better. Nosotros en la casa le llamamos a corregir pau pau. Us at home, we call spanking, we say pau pau, Pau pau. pau pau. Just- Ya mi hija Zoe dice pau pau. Now my daughter Zoe says pau pau, Aunque se enoje la tía Masi. although I'm upset. Titi Ma. Si Zoe se porta mal, pau pau pa Zoe. No, papa. If Zoe, I'll translate it. If Zoe If Zoe misbehave. misbehave, pau pau pa Zoe. Ay, me la dan a la Zoe. Pero si usted le pregunta a mi hijo Joel, But if you ask Joey, ¿por qué papi y mami te damos pau pau? why mommy and papi spanks you, Nosotros nos hemos dedicado a la tarea de enseñarle cuál es la visión de la corrección. we as parents are dedicated to teaching them what is Vision. the vision for spanking. La visión de la corrección es recordarle que puede hacer las cosas mejor. Is to remind them that you can do things better. Cada vez que lo castigábamos cuando era chiquitito, Every time we disciplined when he was little, le decíamos, ¿por qué te estoy castigando? we would ask him, why are we disciplining you? Porque hice mal. And he would say, because I did bad. Y le decíamos, no, And we would say, no, that's not why we're spanking you. te castigamos porque puedes hacerlo mejor. We're doing it because we know you can do better. Puedes hacerlo mejor. You can do it much better. Ahora si lo castigamos, le decimos, ¿por qué te castigamos? Now when we spank him, we ask, ¿Por qué te castigamos? why are we spanking you? Y él contesta, because I can do better. And then he says, porque lo puedo hacer mejor.
no es un amor crítico. It's not a judgmental love. Es un amor que sabe que se puede mejorar. It's a love that knows that it could do better. El amor del Padre es consejero The love of the Father is as a counselor. porque es guía. Is as a counselor because he's a guide. Hay gente que dice, nadie le dieron clases de cómo ser padre. Some people say, nobody gave me a class to be a father. Dios te dio clases de cómo ser padre. God taught you how to be a father. Él te hizo hijo primero. He made you a son first. Él se hizo hijo primero He made himself a son para first poder ser padre. so that he can be a father. Él te hizo un hijo He made you a son para que puedas ser padre. so that then you can be a father. Sea un buen hijo, Be a good son. no importa tu edad. Doesn't matter your age. Sea un buen hijo Be a good son. y sabrás cómo ser un buen And padre. you'll know how to be a good father. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre That's why it says, honor your father and mother, y tendrás larga vida sobre la tierra. and you'll have long days of life. Porque es la escuela. Because in school, Es la escuela de cómo ser padre. because in the school of being a father, No importa que mueras en tu vida física. it doesn't matter if you die in your physical life. Tu ejemplo seguirá por generaciones. Your example will live on for many Tal vez generations. hay gente que diga, él siempre honró al padre y a la madre. Maybe some people say Esta persona siempre honró a su padre y a that, su that madre. this person honored their father and their mother, Y murió a los 60 años. Y And- murió a los oh, 60 and he años. died at 60. Dios no le cumplió la palabra. God didn't fulfill his word. Pero si usted va a los hijos de ese hombre que murió, But if you look at the children of the man who passed away, todos ellos hablan bien. all his children speak the same language. Sus nietos son bendecidos por su legado. His grandchildren are blessed because of his legacy. Y sus bisnietos son bendecidos por el legado que él dejó. And so his great grandchildren are also blessed because of the legacy that he left Y behind. para que lo sepa, estoy hablando de mi abuelo. And so that you know this, I'm speaking of my own Mi grandfather. abuelo murió joven My grandfather died at a young age, y siempre honró a sus and padres. he always honored his Su- parents. Su padre fue un alcohólico His father was an alcoholic, y él se hizo cargo de su casa. and he became in charge. He basically put himself in charge of the family at home. Y fue un buen hijo And he was a good son, y murió joven. and he died young. Pero Dios le ha dado larga vida sobre la tierra But God has given him long life over the earth porque su legado sigue tocando a mis hijos. because his legacy continues touching my children's lives. Te dará larga vida sobre la tierra. He will give you long life on the earth. Ya me salí del tema, pero Ya. consejero, Counselor, guía. guide. El amor del Padre es un amor que guía. The love of the Father is a love that guides. Cuando entras a una montaña en Costa Rica, When you enter a mountain in Costa Rica, puedes caminar 10 pasos, volverte y no saber dónde estás. you can walk 10 feet and then basically go back and not even know where you're at. 10 pasos, Just 10 feet, porque la montaña es tan cerrada because the mountain is so enclosed que pierdes el norte. that you lose your sense of direction. Hay personas, guías, There are some guides que se meten en la montaña that go into the mountain, y saben por dónde pasar and they know exactly where to go through. y saben por dónde caminar, They know where to walk porque ellos ya han pasado por ahí. because they've done that before. Pero usted no ve que le dicen al turista. But you don't, I mean, they tell the tourist. Ellos no le dicen al turista. El guía no le dice al turista. The guide doesn't tell the tourist. Ok, cubana, He says, hey, Cuban. váyase aquí directo, doble a la derecha y suba al monte. He would say, oye, ve para la derecha y sube por monte. No le dice, no le dice camina 10 pasos y 10 pasos a la derecha. He doesn't say, go 10 feet forward and then 10 feet to the right. Él se mete en la montaña con la persona que guía He gets in there with them and walks with them. y le hace llegar hasta el punto de seguridad. And he helps them achieve, basically get into the place of security. Eso lo que provoca es que la persona que camina disfrute del camino. Basically, what that does is that the tourists actually enjoy their time there because they are with somebody who knows what they're doing. El amor del Padre produce que disfrutes el camino. The love of the Father basically makes you enjoy, helps you enjoy
that journey, that walk. El amor del Padre es guía, pero un guía que no te deja solo. The love of a father is a guide, but a guide that doesn't leave you by yourself. Número 2, el amor del Padre es consejero. Number 2, the characteristics of a father okay, is counselor. Consejero. Número 3, Number 3, amante. lover. Amante. Lover. Y cada vez que hablamos de amante, And every time we speak of a lover, esta sociedad nos hace pensar en sexo. this society makes us think of sex. Amante. Lover. El Padre, el amor del Padre es amante. The love of a father is that of a lover. Amante no solo con su esposa, Lover, not just only with your spouse, amante con sus hijos. a lover with your children. ¿Cómo eres un amante con tus hijos? How are you a lover with your children? Sabiendo lo que ellos aman, Loving what they love, amando lo que ellos aman, knowing what they love, loving what they love, amando corregirles para que amen lo correcto. loving them enough to discipline them so that they love the right things. Recuerdo este señor que me decía, I remember this man who used to tell me, mi hijo no quiere hacer nada conmigo. my son doesn't want to do anything with me. Y yo le dije, ¿y qué le pides que haga? And then I asked him, what do you ask him to do? Y me dijo, bueno, el sábado en la mañana, por ejemplo, necesitábamos pintar la casa. And I said, well, for example, this No, él me Saturday, dijo, he told me this, we needed to paint the house este último sábado. this last Saturday. Y él dijo, no quiero hacer eso contigo. And the son told the father, I don't want to do that with you. Entonces le dijo él, entonces ayúdame, vamos a comprar los materiales. And so the father said, well, you know what, help me, let's go at least buy the materials. Y él le dijo, no quiero ir a la ferretería. And the son said, I don't want to go to the hardware store. Trato y trato de tener una relación con mi hijo The father says, I try to have a relationship with my y son. mi hijo no me deja. And my son rejects me. Yo le dije, And I said to him, tenías que pintar la casa you had to paint the house y tenías que comprar los materiales. and you had to buy materials. Eso es algo que tú querías hacer, That is something that you wanted to do, que tú necesitabas hacer, that you needed to do, pero tu hijo no quería hacer. but your son didn't want to do. Te hago una pregunta. So I ask you a question. ¿Cuántas veces haces algo que tu hijo realmente quiere hacer? How many times do you actually do something that your son wants to do? Porque muchas veces nos centramos demasiado en que nuestro hijo haga lo que necesitamos que haga, Because many times we basically want our children to do the things that we need to do, que olvidamos that we forget hacer cosas que ellos amen hacer. that there are some things that they want to do because they love doing other things. El amor del padre debe ser amante. The love of a father has to be that of a lover. Debe ser amante. Tienes que sentarte a tu hija grandota en los regazos. You have to sit your daughter on your lap. No importa la edad que tenga, Doesn't matter her age. que se enoje. It doesn't matter if she gets upset. Tienes que darle besos, Even if you have to just force some kisses on her. aunque se enoje. Even if she gets upset. Mi hija se enoja conmigo cuando le empiezo a dar besos. My daughter gets a little upset with me when Y I want to kiss her. es una bebecita pequeña. She's only a baby. She's an infant. Con Joey no tengo problema. With Joey, I don't have a problem. Ese me come a besos. He will eat me up with kisses. Y se cansa. And then he gets tired. Y le digo, ¿ya terminaste? And then I say, are you done? Y dice, sí. And he says, yes. Ahora me toca a mí. And now it's my turn. Mi hija la agarro I take my daughter. y le doy un beso. I give her a kiss. Y me pone las rodillas de frente. She gets stiff. She puts her legs in front of me. Y empieza a empujarse para She atrás. starts to push herself back. Y yo le empiezo a decir, te amo. And I tell her, I love you. Cuando crezcas When you get older, y me traigas amigas, and when you bring me friends, yo voy a hablar en lenguas enfrente de I'm going to ellas. speak in tongues in front of your friends. Cuando crezcas When you get older, y tengas amigos, and you have friends, yo voy a contar cómo te limpiaba la caquita. I'm going to talk about how you used to change your diaper. Y ella así, And she's just squirming and not wanting any of that. pero yo le tengo que dejar una marca de mi amor But todos los días. I have to give her the mark of my love every single day. Le dije a mi hijo un día, I told my son, mi amor, un día de estos I said, one of these days, va a llegar el momento we're gonna get to the point en que yo voy a estar jugando contigo where I'm gonna be playing with you, y tú te vas a sentir avergonzado de lo que yo hago. and you're gonna feel a little embarrassed. Es normal. That's normal. Mi hijo se volvió y me dijo, My son turned around and said, papi, eso pasa todos los días. Dad, that happens every day.
pero yo tengo que ser amante. but I have to be a lover. El otro día tuve una discusión con mi hijo The other day I had an argument with my son porque le dije de 7 años, mi because I hijo, told him my son is 7 years old. me dijo, yo me acuerdo que fuimos a aquel playground And he said, I remember when we went to that playground y tú te quedaste en el carro and you stayed in the car y te quedaste dormido. and you fell asleep. You fell asleep? And you fell asleep. Yo me enojé I got upset. y le dije, eso nunca ha pasado. That's never happened. No ha habido una sola vez en que mi hijo haya ido a un playground conmigo We've never had a time where I've actually taken my son to the playground and Y- I've fallen asleep y in the que car yo me haya quedado aparte. and I stay behind. Yo siempre he estado con él. I've always been with him. El amor da identidad. The love gives you that identity. El amor de un padre da identidad a la familia. The love of a father gives the family its identity. Cuando la Biblia cuando la palabra nos habla de Dina, la hija de Jacob, When the word talks to us about Dinah, the daughter of Jacob en el libro de Génesis, in Genesis, Dina era hija de una mujer que Jacob no amaba. Dinah was the daughter of a woman that Jacob, No amaba. whom he didn't love. Jacob tenía 2 esposas, Jacob had 2 wives, la que le endosaron y la que él quería. the one that was forced upon him and the one that he wanted. Y Dina era hija de la que le endosaron. And Dinah was the daughter that was forced upon him. La mamá de Dina no sabía cómo amar a una mujer, Dinah's mother didn't know how to love a woman porque su padre no la amó, because her father didn't love her. la entregó como un pedazo de carne Just threw her like a piece of meat, y su esposo no la amó. and her husband didn't love her. La usaba solo para tener hijos. He would just use her to have children. Entonces no sabía cómo amar a una mujer. So she didn't know how to love. Y la Biblia nos dice como Dina salió buscando a las mujeres de la tierra And the Bible tells us how Dinah walked around looking for the women of the town. y es abusada sexualmente, es tomada por el príncipe Siquem. And she's abused sexually and taken by Prince Siquem, Siquem. something like that. Siquem. Sikkim. Siquenation. No Sikkim. ¿Qué salió buscando Dina en la calle? What was Dinah looking for out in the world? Dina salió buscando a su padre. She was looking for her father. Salió buscando el amor que no tenía en la casa She was looking for the love that she didn't have at home. y se encontró el primer patas vueltas que hizo lo incorrecto. And she found the first Fruit Loop. fruity tooty there, and I don't know, Fruit Loop. El amor del padre da identidad en la casa. The love of the father gives them their identity. Un hogar es formado por la madre. The home is formed by the mother. Oh, jeez. Sometimes it's hard to You're doing a recover great from job. these things. You're doing a great job. El amor de la madre forma el hogar, The love of the mother forms the home, pero el amor del padre da identidad a la casa. but the love of the father gives them their identity. Número 4, para ir terminando. Number 4, El amor del padre es protector. the love of the father is a protector. El amor del padre es The protector. love of the father is that of a protector. El padre produce seguridad. The father produces security, No se basa en su fuerza física, not based on his physical strength, se basa en su presencia. but based on his presence. Chris Rock contaba, Chris Rock would tell us, el comediante, the comedian, el comediante Chris Rock contaba que en su barrio he would say that in his town, in his neighborhood, habían un montón de niños, there was a bunch of kids, un montón de mamás, bunch of mothers, pero solo 3 papás. but only 3 fathers. Dice que entre los 3 habían 9 trabajos Between 3 of them, there was 9 jobs y dice cientos de horas de trabajo. and hundreds of hours of labor. 3 of work. padres. 3 fathers. Dice que su papá cada vez que le tocaba la puerta una mujer no abría. He says that every time a man would knock on the door, Una mujer a woman would knock on the door de su casa y su papá estaba en la casa. at his Cada house. vez que tocaban a la puerta y era una mujer, su papá no abría la puerta. Every time a woman would come to his house and his dad was in the house, he would not open the door Porque solo 3 padres habían en ese barrio. because there was only 3 men in that neighborhood. Chris Rock dice algo gracioso pero lindo. Chris Rock says something that's funny, but it's beautiful. Dice que su papá nunca le dijo te amo. He said that his father never told him he loved him.
Pero todos los días al final del día But every day at the end of the day, regresaba a la casa. he would come home. Dice que esa fue su forma de entender que era la paternidad. He says that that was his way of understanding fatherhood. Él dijo, paternidad es estar ahí. He said that fatherhood is being there. Por eso Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. This is why Jesus says, I'm not going to leave you. Les enviaré al Consolador. I'm going to leave you with a counselor. Dice, y he aquí estoy con ustedes And right now, I am with you todos los días hasta el fin del mundo. all the days of your life. Porque el Padre está presente. Because the Father is present. No importa si es por teléfono hasta Doesn't- otro estado. It doesn't matter if it's on the phone because you're in a different state. No importa si es simplemente con una carta. It doesn't matter if they write you a letter, No perhaps, importa si es un día a la semana. even if it's just a day No during the importa week. si es en tus rodillas. It doesn't matter if it's on your knees. Siempre el Padre está presente. Always the Father is present. El niño no se sentirá seguro en su fuerza física. The Son will never feel strong in his physical strength. Se sentirá seguro en su presencia. He will feel strong in his presence. Oraba por esta muchacha. I was praying for this woman, Su padre sostenía al bebé. and the father was holding the baby. El niño tenía como tal vez 3 años. The son was about 3 years old. El padre era más pequeñito que yo. The father was a little shorter than I am. Y yo oraba por la madre. And I was praying for the woman. Y la the mamá mother. empezó a llorar, tocada por Dios. And the mother was crying because she was being touched by the Lord. Y donde el niño vio que lloraba y la mamá lloraba, And the child, while he was seeing me pray and his mother crying, se volvió al papá y le dijo, pégale papi, pégale. he turned around to the father and said, punch him, Dad, punch him. Él no estaba viendo si el padre era más grande que yo o no. He wasn't looking at whether his father was bigger than he is or not. Él estaba viendo que su padre estaba ahí. He was just looking at the fact that his father was there. El padre, el amor del padre es protector. The love of the father is a protector. Y la protección se basa en presencia. And the protection is based on presence. El quinto, y Fifth, con este terminamos. and with this one we end. Espero que hayan aprendido algo conmigo. I hope you've learned con something nosotros. today with us. El quinto, ¿están The listos? fifth one, are you El ready? último, Yes. proveedor. Provider. Proveedor. Provider. El padre es The proveedor. father is the provider. La paternidad es una fuente. The paternity is a fountain. Y no estoy hablando de proveedor de dinero. And I'm not talking about provider of money or finances. Si el padre se limita únicamente a ser un padre financiero, If the father limits himself to just being that financial provider, es un padre ausente. then he's an absent father. No importa que los hijos vivan en una gran mansión, Doesn't matter if the children live in a big mansion manejen los últimos carros. or drive the best cars. Van a tener que encontrar un padre en la calle si no tienen padre en la casa. They will have to find a father on the street if they don't have their father in the home. Alguien los tendrá que corregir. Someone's going to have to discipline them. Hay padres que no pueden proveer lo económico, There are some fathers that can't provide financially, pero el padre siempre debe ser una fuente. but the father should always be a fountain De oración, of prayer, una fuente de intercesión, an intercessor, una fuente en discernimiento. a fountain of discernment. Eso no está bien, eso no me parece. That wasn't right. That's not what you're supposed to do. Una fuente de lágrimas, A fountain of tears que llore that llore por sus that hijos, cries out for their que llore children, por su esposa. that cries out for their wife. Una fuente de alabanza, A fountain of praise, una fuente de cántico, a fountain of worship, una fuente de avivamiento, a fountain of revival, una fuente de corrección, a fountain of discipline, una fuente de ayuda, a supporter, una fuente de servicio, a fuente de servicio, a servant, una fuente de servicio. una fuente de servicio, a fountain of service. No se trata de cuánto dinero pongas en tu casa. Doesn't matter how much money you put into your home. Si como padres buscamos solo dar dinero, If as a father all we're looking for is to give money, estamos cometiendo el error más grave, we're committing a huge mistake. dejando de lado el legado que podemos dejar a nuestro hogar. Setting aside that legacy that we can actually leave. Yo estoy harto. I am tired. Tengo que decirlo, estoy No, that's harto okay. I have to say it like this. I'm tired. de tener que lidiar con padres
having to deal with fathers que se sientan a la mesa. that sit at the table. Sus esposas me llegan a consejería y me dicen, These spouses, they come to me when I do counseling and they tell me, yo me siento a la mesa, I sit at the table, preparo la I comida prepare this wonderful meal, y mi esposo me dice, and my husband says, ora tú, you pray, hay que orar por algo. we got to pray for something. Y mi esposo me dice, And my husband says to me, ora tú, you pray. hay que ministrar la We palabra. have to minister the word. Quiero tener un culto familiar. I want to have a family service. Y mi esposo me dice, And my husband says to me, hazlo tú, you do it. tú eres una fuente. You are a fountain. Sea una fuente de letargo espiritual Whether you're a fountain, o de vagabundería espiritual, whether you're a fountain of lawlessness, espiritual, spiritual lawlessness, o eres una fuente de Dios en tu hogar. or you're a fountain of God in your home. El amor del Padre es proveedor. The love of a father is a provider. Es el ejemplo que tenemos hoy en día. It's the best example that we have today. Estaba escuchando una entrevista con Donald Trump. I was listening to an interview with Donald Trump, Le decían, ¿y tú ayudas a cambiar pañales? and they asked the Donald, if you change diapers, ¿Cambias pañales? you change diapers? Esta fue su expresión. And this was his expression. No. Oh, no, no, no. Un padre es proveedor. A father is a provider. Proveemos paternidad. We provide paternity. Paternidad no se trata del dinero que proveamos. Paternity isn't based on the money that we give them. Eso es parte. That's part of it. Si usted es padre, usted se va a esforzar por su familia. If you're a father and you you do the things that you need to do to provide for your family. Contaba al principio de este servicio como mi esposa me enseñó esta semana una mejor forma de administración. Like I was saying this morning, this afternoon, my wife taught me how to administer financially En una mejor forma. in a better way. Pero yo me voy a esforzar por administrar de la mejor manera. But I'm gonna make an effort to basically administer the money in the best way that I possibly can. Exacto. Yeah. Pero no es solamente ser proveedor de dinero. But it's not only being the financial provider. Un hogar no se basa solamente en lo material. A home doesn't run only on the material. El hogar tiene necesidad material. The home has material needs, El hogar tiene necesidad emocional. it has emotional needs, Y el hogar tiene necesidad espiritual. and it has spiritual needs. Cuando Dios llame a cuentas el hogar, cuando Dios pase por juicio el hogar, When God passes judgment on the home, no va a decir, Eva, ¿qué fue lo que hiciste? He's not going to say, hey, Eva, what did you do? Él va a decir, Adán, He's going to say, Adam, Padre, Father, ¿qué fue lo que hiciste? what did you do? Ser padre es un privilegio. Being a father is a privilege. Te conviertes en la fuente de Dios para tu familia. You become the fountain of God for your family. Proveedor del amor de Dios. Provider of God's love. Proveedor de la identidad. Provider of God's identity. De la cultura. Of the culture. Cuando eres proveedor, When you are a provider, tus hijos no van a recordar que les faltó comida. your children are not going to remember that they lacked food. Tus hijos no van a recordar que les faltaron las tenis de marca. They're not going to be concerned with that they didn't have the best sneakers. Tus hijos van a recordar que tú les diste amor. They're going to remember that you, as their father, gave them love. Que si Dios te ponía dinero en tu mano, That if God would put money in your hand, tú les enseñabas a honrar a Dios primeramente you would show them to honor God first. y después les enseñabas a administrar, And then you would show them how to minister. pero también les enseñabas a disfrutar. But you also showed them how to have fun. Les enseñaste que el dinero no es más importante que ellos. You showed them that money was not more important than them. Les enseñaste que no hay nada en la tierra después de Dios más importante que ser padre. You showed them that there's, other than loving God, the most important thing was the biggest privilege was being their father. 5 cosas
5 things. El amor de un padre. The love of a father. El amor de un padre es maestro. The love of a father is a teacher. El amor de un padre es consejero. The love of a father is a counselor. El amor de un padre es amante. The love of a father is a lover. El amor de un padre es protector. The love of a father is a protector. El amor del padre es proveedor. And the love of a father is a provider. Ese es el amor que Dios quiere manifestar. That's the love that God wants to manifest. Somos una iglesia que quiere dar paternidad We are a church that wants to give paternity. y ese es el amor que manifestamos. And that's the love that we manifest. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Padre, te damos gracias. Lord, we thank you. Tu palabra dice Your word says que cada vez que ministramos tu verdad, that every time we administer your truth, tu palabra es seguida por señales, prodigios y milagros. your word is followed by signs and wonders and healings and miracles. En este momento desatamos esa consecuencia de la palabra, At this moment, we release the consequences of the word, empezando por toda gripe que esté afectando nuestro cuerpo, starting by any flu-like symptoms that are trying to take over our bodies, que están tratando de afectar nuestro hablar. that's trying to affect the way we speak. Nosotros declaramos que por la llaga de Cristo hemos sido curados. We declare that by the yoke of the Lamb, of the yoke of the Father, we are healed. Declaramos en el nombre de Jesucristo We declare in Jesus Christ que aquello que mis hermanos necesitan en esta hora that which my brothers and sisters need at this very hour es impartido sobre ellos. is imparted unto them. Si estás ahí en una necesidad física, If you have a physical need, en esta hora desatamos sanidad. at this time we release healing. Siento muy fuerte también la restauración familiar. I feel strongly about the family restoration. Vuélvete a mí, dice el Señor, The Lord says, come to me y yo los volveré a ti. and I will release them back to you. En esta hora desatamos una palabra de libertad, At this very hour we release a word of freedom, freedom, libertad financiera, financial freedom. no como el mundo la enseña. Not like the world teaches it. Siéntate en una silla y que otros trabajen por ti. Sit on a chair and let the others work for you. Libertad financiera. Financial freedom. Trabaja para Dios y tu familia. Work for God and your family. Para Dios primeramente For God, number one, y para tu familia. and then for your family. Y Dios proveerá. And God will provide. Busca al Señor primero. Look for God first. Y si Él es primero, And if He is first, Él suplirá todas tus necesidades He will supply all your needs de acuerdo a sus riquezas en gloria. according to His riches and glory. Declaramos We declare que la consecuencia de esta palabra that the consequences of this word es que se desatan señales, prodigios y milagros sobre nuestras vidas. is that we release miracle signs and wonders Sobre nuestras vidas, over our lives, sobre nuestras familias, over our families, sobre nuestros trabajos, over our jobs, sobre todo lo que somos. over everything that we are. En el nombre de Jesús. In Levanta the tus name of manos, Jesus. déjame Lift up your bendecirte. hands so I can bless you. Sé bendito en tu cuerpo, Be blessed in your body. sé bendito en tu familia, Be blessed in your family. sé bendito en tu matrimonio, Be blessed in your sé marriage. bendito en tus Be finanzas, blessed in your sé finances. bendito en toda área de tu vida. Be blessed in every area of your Decimos life. bendecidos, 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 bendecidos para hacer bendición. Adelante y a vivir una vida Blessed, de legado. blessed to be a blessing. Aleluya.